السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش. فمن أحب الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن ذنوبه فتاش. فمن آمن بالله مأواه الجنة يعيش، والذين كفروا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، ويوم القيامة أن لهم التناوش. اللهم آمنا كما آمنت غيرنا وقلت لإلاف قريش. أما بعد، غرمني كوني يا إبيزود نيميرو 3 أغريموا أمروه ومسيح الدجال. دملاو ومسيح الدجال de numéro 3 et Léo. Wananyesi sati mwelezani uharimwa ya episode numero 1 ze swifa zelezao ukadajale hasange karibu noroha eka mwono ze swifa hizo sati zeleza ntuzi rejeza. Rija uharimwa ya episode numero 2 rimwelezani masahaba wao na dajjal watendelwa ni sahaba wambo Tamim ibn Ausi ad-Dari haufubi salezina mrutu hamba Tamim mini Dari radhiallahu anhum waono dajjale harimwa isiwa ikawo shisiwa isho ngashibirili wao ye ulogardie oharimwa sheisi waisho inyama inyama shinu shoyihu namna boko mrukatushinda yawona shehitwangi shoda hubi emidungio da hubi shenyama isho shodo jua shejikausa shojua shejikausa mwanamshe shijua shejikausa mwanamme shenyama shinu shamba shoparo aljassasa shinde shenyama shibirili yao sheisiwa dajale ya jihunrao shoparo aljassasa mruboko emana jassasa tundo zitoza haya aizo dajjale remweleza no harime episode numero 2 uhusu dajjale enamne masahaba wamona wamparisa enamna yaliyo yafungwa emihono yafungwa bandabo haeleza ukana yuparwa dajjali kauzengileza kake gizonku zizubu jawo hamada wanwambo marasta zengileza dajjale gizonku swafi zizubu hama rasta dajjale oskwale nga soharimwa episode numero 3 ilini mwelezeni dajjale wendobi emzatsa hendobi embaba hendobi engujoka uruhanda hubi yende episode ya leo episode numero 3 inshallah taala mzunza ni mlatizeni yazaya dajjale endobi emzatsa yakauza dajjale endobi rahane tujubule suala hilo nganza umjuka mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambioka ranzido usiku Mwenyezi Mungu yaumba ya dunia na usiku Mwenyezi Mungu yaumba Adamu hata dunia ijoka ujayihise kabati fitina zero duniani la tende ya dajjali kabati mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambioka ranzuda usiku Mwenyezi Mungu yaumba dunia hata ijayihise kabati fitina zero la tende ya emruambwa dajjali kabati fitina zero la tende ya dajjali mtume ngurambioka haina mtume yabe kwa duniani hata hadharisha ni hata hadharisha wa ummati wake ula wanane mroi wambwa dajjal ndele fitina zero duniani kabaja poroja fitina duniani wala kabana poroja fitina duniani jinji zero lejo tanda dajjal mna harama buja no wanru wenji wajuka amini dajjal ndo wanawashe zabarindi hauko wanawashe zero za hauzonkara mwanamshe na roho fragile mwanamshe mhara na dajjal ngujoko bala sinji wanaume tena wenji ngoto amini dajjal wenji sheka dwanzare bimise wenji mtume hamba wenji watu mdunga haku do wanawashe haukabu wanawashe ndo wale wenji duniani ngamzijua tsibe wanawashe o fragile aizo dajjal ikasa roho 95% au 90% ya huwa nadam rawanaume rawanawashe wajoka uka duniani ngojo amini dajjal subhanallah mruna swali hata mruna fungi hata ekamruha amini dajjal yaboze njema wafanya pia zoto wanilewa wende wanje mruna swali na funge ekau amini dajjal yaboze njema wafanya pia tamba amile ngoto wanilewazo ngoto njamron na harama dajjal tsihiru dajjal shinu yindu shiswa fi dajjal aiso mozonolese nolese nokto iyo ngeni holese dajjal ewendo na harama dajjal ekaharoha mengoni memabaya memitiana joko fana ngeni hambie mzazi ya dajjal mengoni me yemitihani ya dajjal haina ujohamba ngujozifanya ili ukubaluka ye Mungu dajjal ngujoroha yabaliwani wandu 60000 kada dajjal roha ngujozika emagarte kori wake ngo 60000 zuhima ngomfukara dajjal yenda hamo pepo hendi mahaleto henda alafu dajjal nganza muamini kakuja muamini
ngansumrulo na imani ya hajubo ko ngula rifa ne bwana we dajali weka hamboka ngo wanzo nyumba beshonge ukomori ngutujere ngo mhono he yarenga nyumba ile ukomori ukazizi no ukubali kama Mungu ngutujere ntuda yayembe awunsuzi yakaza ntuda yembe ila bonsi omri uheye emarunda yayiheye balababo zembe ziheye zive owakatula wowo yapuwe zembe unikawule ngotoka bayetsi munguje ekahaba monso utiye roho riwone dajale wetso pomrusha hitso roho ilawo ardi harajeza mrusha hitso dajale ngotoka mbaje ngotoka bayetsi munguje dajale ngutoka utowa na harama shetani ngujoroho kaburini heze suraya samtatsa khona mbaba dajale ngutomba ngamto mtatsaho kaburini aliyo bahufikirizla koni shetani bilisa ngujoro haze sura za mtatsaho ya uza neleji la mtatsaho ya shemez bahunje irumbi bumza eurende ngucha mwana hangu wetsikindu bantu wetsido njambe woni shemana na tunjambe woni dawe hukarawa amini Mungu ya rumba wode Mungu ya rumba huo angala mtihani tu wala shetani arda kuzubeho kaburini baho wewe ufikiri kaula mbaba za kweli ufikiri kaula mtatsaho za kweli dajal wetso poso mrumbidi mbili chao wanrono hofu harda biri hunja roho baya zero mtihani mzero mrati jikazize uka mami na imana mjo support dawendo mtume hamba kabati fitina zero la tenda dajal kabati dunia mriyo mwana base rohonge tsungo tawe wone bwana woda jali ngotso tawe roho yero honge tsungo ngotsungo baibu ko tsungo fanyoje zero ngosake mruwo bizarre swafi dajale umruso kubaluka kwenu lade Mungu haina tu hamba ngututofanya dajale na harama bujangu kutoka ukafirisha ye misio ya dajale ngucho dunia yajia kufurisha wandu yende bisio ngucho huja yajia rejeze wandu harimu kafiri wala walo makafiri wakontinye wanje mroni wala walo waislamu dajale ngucho ya warejeze ngono hansi kwa harimu uso wake kafu na fenare kafere shayo hini mrikana tuona utsaba kamjona kaf na fenare manawa kafir linu kafir shayo hini mrikana uona ngamzomrulo na imani ya juu soafi Mwenyezi Mungu ngutombulia yaone iyo yanzi kwa kafiri ngutopulwa shekitso ambe sava nipo shekitso atashakwanzi kwa kafiri mria pulo mihono ngutamba sava yonganzo imani mra usingara upumhono udamba ringo nguko hayo nganzo imani dajala usingara beka kutani amini kwa ngototondolo nganzo ukubali ukutondolwa ya upumhono tsa umhono utapale bonsi yabo udamba wetsi ngurdu papo wasatena dajala mnaharamu bucha ngula rifadhi na fitna dajale na redele mtsata ni mlatsani wakati dajale ewe ndo dajale hazalwa ni ndo dajale wo hazalwa ni mtsatse yahudi mtsatse yakausa ya dajale wo yahudi wanu mayahudi ndio wanomba nde majif mtsatse ya dajale wo yahudi jif utujofikiru kama dajale ilo jini lote jini dajale wote shetani dajale wo mwanadamu hamada si wanadamu hasalo shamungu hajailia ukailo fitina zi Mungu ende hajailia kali Mungu hajailia ukangu chokobe ha fitina duniani ya jala uso wanadamu shale fitina ngilo zero aiso mnaharama dajale mtatahe yahudi mbabake bake yahudi yemtatia kausa dajale woi habits yene mrumahe 30 wabitsi mamango miraro maha 30 kwa jasa mwana yendola ya hao wabitsi 30 kwa jasa ya mnamwana kwa jasa mwana 30 apres ya 30 wakakuja wasaye basira haye jahamili wala dajale wakati akaujaya ya renge ya himli ya mnaharamu wa dajale woyi mzate hashanje siungo esiungo sakena mna hashanje sakaya emihono ilepe emihono ikamile mile sofi emile eni ekahimi emihono yetoka za wanti emihono yowasule maharo mzate wa dajale wakati akaujasa dajale hashanje siungo andi so change bizarre na haramu dajale alafemi hono himzate wo yutubu hata yemzateka tujua kabuja kujaza mrobo dajale yemzateka tujua marongo katujua ateka tujuka yemru ya msaya wala nde dajale katujua habari yemzate akana ni hono nile ikawasuli bonsi hakana mabele mahu mabele yake yakama ya lepe mahu ya lambala bonsi mabele ya dajale ya lepe hata ya lala bonsi ngusohima mabele kaja usuli mokovuju wala harime magunguno wala harime zansul mabele mzate wa dajale yasihi bonsi ya reme mahu hata yasihi bonsi ya reme bonsi wode mzate wa dajale
mtujongu tuko hamsa dajale ziwandalibi haukaya twandi saba ona mabelata roboti ya rohora ndati yako za dajale mbaba wa dajale hachikumre sungo zake za misoshanji banda ya bitama hana mahaya tukauza yakaujaza dajale mbaba woi esungo zake yandi soro hanyama nyama ye nyama ya mbaba he wa dajale ye esungo zikazi pande nyama bochu hatoni soro hasi nyama zipande za nyama ojo nyama viande tazuzi zipumba za nyama huno zipumba za nyama zitsubu zipande za nyama harimwe sungo za hitu swandi so fanya formu ya zipande za nyama baada hapo wakahuja wasaye woyimru wambwa dajali yabo msamundu ya nukto ya mwando ukadajale hasalo ni wandu hindini hasalwa ni wandu mayahudi dajale wemtatake woyi na mbabake woyi wafu kwa jaka ujuka mwana wa mzawola wala mrindini wachiwonungo pisar wasamna mwana ulo pisar waonesungo sahi mwana nge pisar mndu mwana wala handu soju hana ziungo na ficho wawononrongo za pisar letitolandi solawa letimalilawa wandu wono pisar shakwa tuja ula mdobi ya ujumu nyezi mguka olando la mwana wa dajale wala dajale hasa harengisa mfusake na jirma kahadu anzarohe ya wale fitna ngal johandisa Mwenyezi Mungu amrishe malaika wafunge dajale ye malaika wakaurenga ile jinduli lambo dajale ikawili nikiwa pisansi zinji dajale kana kufanya miujuza mrele wendo zinu dajale atukofanya zinuti miujuza izo sahe mitume basi imruko fanya miujuza de mitume basi shazinu dajala tukofanya zinso hamba khawariqun lil'ada ndrongo wandu atuzizoea ndrongo samia sasa bizarre intimi miujuza za hemetun shayinu ndrongo sa bizarre wandu atuziona zitoka ujiri Mwenyezi Mungu yani kada jale puissance yaifanye dajale afanye zindongo yuso Mwenyezi Mungu atokanzala use ezumbe za hage sha owenji ngwaju ufeli owenji ngwaju urate examen ngwaju nchomro na halama dajale hafungwa habasisiwa ese alama razifungwa na episode numero 1 ekasa sija pia duniani dajale hamdi warohe ngutoka ubalia namna wako hale raka watoto ndambiloka hari dajale utobala mkate wakudukudu na tijini mkate la simkate hari masala samtume kanobala mkate ngutotoa miro ya maji dajale ngutotoa miro ya maji umzima ngutoa mro ya maji alafu pande wa saya towe mro jahannama mro kelila alafu ngutohambia utsungu nzima ngutohambia katsungu nzima ngonzo njendaba ngonzo mro maji machime manu ya jiba unwe haungonzo unjari mwe jahannama ina alafu mtume hamba maji wayaona yala ulado mro wa kweli shao mro waona ula yalande maji mema yabonganza utsunguwe ya urenge utubiso harimo mro wa eka hautubiso harimo mro wa hage kuna huba yala maji shawe mbashe nikemba maji abonne kono ko soni nyora ili mro ko maji ekamba nikemba maji abonne basi ulado mro na wewe ngo kutilo abongo tubo harimo mro kweli abo sahunjia harimo group ya dajali wangamia ayiso mna harimo dajali boy gutoka roho ngutoka roho handa hori bona nyasi isani mwelezani mtatsake no mahala pia ngari mwesiwa hazingisiwa ngutoka roho handa ho mtume ngureleso o mahala dajale ya joka uruha mtume sallallahu alaihi wasallam ngurijibu nro dajale nguturo handa hubi iliri chuenro ilini mwambieni o mahala dajale joka uruha basa zamba wenu eyo nsinda yibi esensi ziliyo watsima no mahala dajale ya joka uruha enda hubi ya bubu na mara hana tajibule swala hilo ngamkheshelezo nukta hana tajibule swala hilo uka muhadhara pale wa hele 30 rambo kanarudera zunguwe owandro toujours le 30 shay adresse yichangewa umuhadhara ngautoka nuasi le sec moshelezizo umuhadhara ngwadahubi nuasi le sec haukareka utsahama hala karibu centre ili aukawa ndwenji ngwanzo balo wana neze fam irjerendere wazungu ngamuniko adresse yoranzi ngene utimize le swala umuhadhara wa pari utoka uka le 30 utu rendora zunguwe owandro haina mrabalo wana neze fam yojondo akensiri wazunguwe ngerifanye umuhadhara nguo nuasi le sec ekausorengetre
hutubu nuwasi leseki abasala wasili ikangonzo ndege mindu kochenda hemindu ikangonzo udunge mnabisi yabo urenge arenti mambili ngojochua ngwanzo urenge tramwe uafanse mbabi kabati tabu umuhadara ngo mahala mambo dobo magdo dabala magdo ya nuwasi wachokobale magari ngwanzo ni kwa adresi ye 104 rue 104 rue Paul Vaillant Couturier 93 130 Noisy le sec et comment on dunge bis walo bobini walo mal hasat na tsida khubi emiji emira wanzo dunge ma bis kwatonda tere au tramwe ngolo dunge bis 301 au dunge 322 au 301 et ka dungu ma bis ya ngojosia dababi de magdo tujose magdo ya Noisy le sec et ka usawasili Noisy le sec abosa bari usawasili aiso muhadara na randiselanzi leo pipilia uka muhadara kauti Pierre Fitiste ukahula hule na yesali yuka na joto haku yesali langio na joto jinji haku eze klimatizere katsuhenda ndo na singaranza urjere kanso wandu bonsi wasungulo abanga bido mala bajoka hawando ndondo watujotabiha hasondo wana no wazaze aiso muhadara nguo nda hubi da kuna mabio kana Noisy le sec de le 30 yende dimanche jao ranzi 14h30 inshallah taala ya msamniku address na rendele hautimi doka wimna harama dajale msamchua si habari zake ne mabaya jokauja yafanye msamchua iho yalio kange harimwa mnesi wazingiziwa dajale nguro ko mahala ndaho mtume nguro lesoka mahala mambo Khurasan ngabo wando lesoka Asfahan ze habari ngani melesoni kama nso wele wengo mtume hambaje le kalima mtume alamba o male hoba sa hushanje mazina enga huporonda hubi wananyasi werate hurate nde episode ya mwiso ya dajali yonde numero 4 yonde episode ya mwiso ze episode za dajali zelesao omjo wa dajali ngiso kati basi abo yabaki de suite de numero ngabi de numero 4 e numero 4 ngamukelezo yensi dajali yaliyo hauka ngarejuwao ensi ndayibi enge harume Europa ende Marekani ende Shini ende Afrika ende hubi ANC dajale ya chikundrawo enda hivi yemji hindri mji uhabo endrini yemtume haba oparo endrini wakatula yabasawo mjile zinalishanje nga oparo mji hindrini nguchoka uroha yemiji ya zingiza omala yiho enda hubi hauke miji ya zingiza omji dajalelio ngiyo minji tsena ngiyo minji garejwe mazina hayo kumjuhambia uharimwe suiti numero 4 yonde ya mwiso naronane wananyasi harimwe episode numero 4 maudu inshallah taala atampaka damu ngarashukira wananyasi waja harimu muhadara wa Marseille waja wakauzungua shari wambioka miongoni mweze sunna ikamdungu zunguo mruzungua turafwan kadonda rozadungana yonde njema ayuzo rifanya muhadara riwazungua usiku wajana ngarjo kontinye tena leve September tena wa Marseille ngarjo kontinye ili wendele na uzungua tena banda abo anzo lazima wanro zungue kadonda rozadungana yonde njema yoti forsade njema hauka kartujua wenza zero hombinasi kartujue mabaya nemitihani kartujua de matsoma ikatujeza kusuda kartujue mitihani yake Mungu mwanadamu hosungua inondongo njema mtume yake usungua zefami akusungua owachu wahe aizo resarwandi sizale zungua jana wazima no muhadara inshallah taala ngwajo continue owanro Marseille leve September inshallah taala shaowa pari le zunguo la mwando ngilo le 30 août harimu mraya wa Noisy le sec inshallah taala le 30 dimanche ngarjo nana maudu harimwe darasa ya numero 4 episode ya mwisho ya humlao wa dajale ngerendele neze programu za saya banga sina zinji programu ratuzi timizi yefatia karja timizi yewanazant karja timizi za ordinateur sazilekelea episode 26 ya mtume Yusufa sio isangarilekeza wote ya leba wakati ordinateur ngamini zubana ba ngarzilekeza inshallah taala ni arisala numero ya satena karja timizi za programu tizongazi jao wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.